तो SP काल प्रेस कॉन्फरन्स घेता आफ्टर सिद्दीकी वेंट मिसिंग. SP क्राइम had gone missing, who appears yesterday miraculously, and I started believing in miracles when it comes to Goa police now. त्या मिरेक्युलसान तो काल म्हणटा 3 दीस पयलीं अरेस्ट केल्लो, मागीर म्हणटा 2 दीस पयलीं अरेस्ट केल्लो. देन DGP कम्स टू हिज रेस्क्यू एंड सेज ना मागीर ताका केरला पुलिसांनी केल्लो, मागीर आमी ताका सोडल्या उपरांत आमी घेतलो. सो दीस एंटायर अरेस्ट ऑफ सिद्दीकी फर्स्ट ऑफ ऑल इज एस्केप इन इज अरेस्ट इज dubious कशें आमकां दिसता. काल तो व्हिडियोचो टायमींग जेन्ना हांव भितर वता तेन्ना येता तेन्ना कांय गजाली क्वेश्चनेबल जाता. The authenticity of that video, credibility of that video, timing of that video, and source of that second video has to be probed as much as I am being probed for the source of the first video. So म्हजी मागणी आसा आज आमचे चीफ मिनिस्टरा कडेन एज होम मिनिस्टर ऑल्सो अँड DGP SP सगळे जे आज हे इन्व्हेस्टिगेशन करता, ट्रिटींग मी लायक एन एक्यूज पर्सन टुडे when I'm supposed to be a witness and I should be treated with dignity as per BNSS also. As a criminal I am being treated. Whereas the source of that second video, the credibility and timing, आणि जेन्ना एक्यूज म्हणटा ते 2-3 दीस जाले आमच्या कस्टडीन असले जाल्यार तो खंयच्यान काल रिलीज जालो, खंय अपलोड जालो, कशा रितीन तो गोंयांत काल at exactly between 11 and 11:30 पावलो. आणि सरप्रायझिंगली अराउंड दॅट टायम ओन्ली चीफ मिनिस्टराक ताजेर भाश्य करचें पडलें किंवा केलें. तो BJPचो वॉशिंग मशीन जालो तो व्हिडियो टू क्लीन अप द इमेज ऑफ BJP. आय डोंट नो, इट इज फॉर पीपल टू जज अँड डिसायड दॅट पार्ट ऑफ इट. व्हिडियो क्लियर कट दिसता सेकंड व्हिडियोन. इज वेरिंग ग्लासीस अँड इज रिडींग इट. आणि आय थिंक एवरीथिंग हॅज टू बी प्रोब्ड एज फार एज दिस एंटायर सेकंड व्हिडिओ इज कन्सर्न. I am going today as if I am going to be treated as like an accused. I don't know what is going to be the course of the day of investigation as far as this crime is concerned. पण आज ऑपोजिशनाचे प्रत्येक जाण जे हांगा आयल्यात, काल आयिल्ले आनी जाणी आज लोकांनी सपोर्ट केलो, एक्टिविस्ट जे आसा, सोशल एक्टिविस्ट आसूं, NGOs आसूं, तांणी काल हांगा प्रेझेंस रावन जे सपोर्ट दिलो तातूंतल्यान एक उत्साह निर्माण जाता की वी विल स्टील फायट अगेन्स्ट दीस गव्हर्मेंट इरिस्पेक्टीव ऑफ whatever pressure is brought against us. What do you feel? What is this apply all about? pressure under इला कसं दिसता पळय जेन्ना चीफ मिनिस्टर म्हणटा आमी सिद्दीकीक 2 ते 3 दिसां पयलीं अरेस्ट केल्लो, SP म्हणटा 2 दीस, मागीर म्हणटा 3 दीस, मागीर DGP म्हणटा 2 दीस 3 दीस, तेन्ना हांवें सांगपाची गरज ना. जर सिद्दीकी वॉज इन कस्टडी ऑफ पुलीस फॉर लास्ट 3 or 4 days, एक तर तो व्हिडियो येवंक जाय आशिल्लो 3 दिसां पयलीं, नाजाल्यार तो काल जर आयला आणि टायमींग परफेक्टली कोइन्सायडींग विथ माय एंट्री टू पुलीस स्टेशन, विच मीन्स समथींग वॉज बींग फ्रेम्ड अप, कुक्ड अप, अ मेड अप व्हिडिओ हॅज बीन ब्रॉट आउट टू क्लीन द इमेज ऑफ भारतीय जनता पार्टी. जांची नांवां सिद्दीकीन पयल्या व्हिडिओन घेतिल्ली हांवें पळोवन धाडूना ताका, तो स्वता पळोवन गेल्लो. हांवें फक्त एज अ मिडिया मॅन, आय वॉज नॉट इवन इन द कंट्री, एक कितें येता तें DGPक धाडून दिलें आणि मिडियाकूय दिले, कारण पुलिसांचेर विश्वास ना. आज परिस्थिती अशी आसा की सिद्दीकी विल बी प्रोब्ड बाय द सेम पीपल whom he has accused. दॅट इज सरप्रायझिंग टुडे. आज ज्या SP क्रायमांक, ज्या DYSP सूरज हळर्णकाराक किंवा बाकीच्यांक ज्या ताणें एक्यूज केल्या, हू सेड दॅट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिम गेटिंग आउट एंड एस्केपिंग द कस्टडी ऑफ गोवा पुलीस, आज तेच ताका प्रोब करतले, which is what is very alarming and shocking. म्हणजे हातूंतल्यान पुलिसींग कशी चल्ल्या ती दिसून येता, and person who is a witness is being now treated like a criminal. That is me. So I think it's for people to decide today. आमी देवान विश्वास करता, ज्युडिशरीन विश्वास करता, गणांचेर विश्वास धरून हांव भितर वता. म्हजो लोकांचेर विश्वास आसा आनी तांच्या साथाचेर विश्वास आसा. सोशल मिडियान पयलें आमी सगळे कडेन पयलें कशें लोकांक रिस्पॉन्स दिला तो. So second day, nice to second day आपयला. So do you feel this is the second day you have been called? So do you feel this is a ploy to arrest you? Maybe, God knows, we don't know. I'm not scared. आता सवय जाल्या रे, जेन्ना तूं सरकारा विरोधान उबो रावता तेन्ना तुका एक गजाल लक्षात धरून येवपाक जाय. यू हॅव टू बी स्ट्रॉंग एट हार्ट अँड युअर फॅमिली हॅज टू बी स्ट्रॉंग. माय फॅमिली, नॉट जस्ट माय पर्सनल फॅमिली विच इज माय फॅमिली ब्लड रिलेशन, बट माय एंटायर हाफ फॅमिली, माय एंटायर अलायन्स फॅमिली, माय एंटायर गोवाज फॅमिली इज विथ मी. कसलो पळय रे जेल कितें रे ती, फालतू गोश्टींक जेलीन वचचें पडत जाल्यार वचया, काय जायना. आमी सदांच म्हणटा दिल्लीन आमी भगत सिंगाचे चेले म्हणून.
we are the warriors of Bhagat Singh and we will fight till our last drop of blood. And if I need to go in jail for doing something which is absolutely legal, for having given something to the policing, well, be it that way. Why not? What is the harm? तुमच्या जेणे फर्स्ट व्हिडिओ दिलो तुमकां दिसता की तोच त्याच मनशान सेकंड पळय तो व्हिडिओ फॉल्स काय खरो हांव कोण न्ही सांगपाक. व्हिडिओ आमचे कडेन आयलो पळय आयकून तो व्हिडिओ आमचे कडेन आयलो आमी DGPक दिलो आमी तो मिडियाकय दिलो आनी हांव गोंयांत नाशिल्लो. दुसरो जो व्हिडिओ आयला तातूंत तो वक्ल घालून एक स्क्रिप्ट रीड करता अशें दिसता, क्लियर कट दिसता. आनी म्हाका दिसता हांवें सांगूं ना हें तूं सोशल मिडियाचेर पळय तुमच्या प्रत्येक चॅनलाच्या कमेंटाचेर दिसून येता की तो व्हिडिओ ताका काडपाक लायला कोणी तरी. पयले 3 व्हिडिओ हांवें काल सारके पळयले जाल्यार इट इज व्हेरी नॅचरल हाव समबडी स्पीक्स. हांव तुमचे कडेन उलयता आसतना हांगा पळोवन थंय करता, जेन्ना हांव हांगा असो पळोवन एक कंटिन्यू करता म्हजे दोळे थंयच उरता आनी म्हाका ताजें कितें बरयलां तें वाचतलो चश्मा लागता. त्या व्हिडिओन आनी एक गजाल म्हणल्या की 17 डिसेंबराक ताणें म्हाका व्हिडिओ धाडले. ते 17 डिसेंबराक हांवें एडीट केले आनी तुमकां दिले म्हणून. व्हिडिओ आयिल्ले 15 डिसेंबराक, त्याच जाता तुमकां आयतारा दीस व्हिडिओचे ते मेळा. ते आमी तुमकां दिला, DGPकूय दिला. तेन्ना कोणी तरी ताका ती स्क्रिप्ट बरोवन दिल्या. ते स्क्रिप्टीन ह्यो चूक जाल्यो की तारख्यो चुकल्यो आनी 17 डिसेंबराच्या मागीर जो तो व्हिडिओ 17 डिसेंबर तो म्हणटा हांवें ते एडीट करून घाला, जाल्यार त्याच दिसा दुसरो व्हिडिओ एडीट करून ताणें तो दुसरो व्हिडिओ त्याच दिसा रिलीज कित्याक करना हो एक प्रश्न आसा. तो व्हिडिओ आनी वकलां घालून काडचो पडलो आनी तो व्हिडिओ काल कोइन्साइड्स विथ माय एंट्री टू ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन वेर आय वॉज केप्ट लायक अ क्रिमिनल, एज इफ इन्वेस्टिगेटेड लायक अ इंटरोगेटेड लायक अ क्रिमिनल फ्रॉम 11 o'clock till about 4:35 or 5. म्हणजे दीस इज हाव अ विटनेस इज ट्रिटेड. आज विटनेसांनी भिवपाची गरज आसा. तुमकां जर क्रायम खंय घडटा बिडटा असो दिसत जाल्यार द वे पुलीस आर एक्टिंग टुडे यू शूड नॉट ट्राय टू रिपोर्ट इट टू द पुलीस. यू मायट बी मेड एन एक्यूज. ज्या तरेन आज हे इन्वेस्टिगेशन चल्लां, पुलिसाच्या एंटायर एक्शनाचेर डावट आसा. क्रायम ब्रांचाचो SP 8 दीस गायब खंय आशिल्लो हो मोठो प्रश्न म्हाका दिसता तुमी काल ताका करूंक जाय आशिल्लो. पण आय थिंक ही हॅज अवॉयडेड लॉट ऑफ क्वेश्चन्स in his press conference which were asked, very relevant pointed questions which were made. DGP गडबडलो जेन्ना प्रश्न विचारलो तेन्ना काय हाजेर आनी ओगी रावलो. ही सायलन्स आर एक्चुअली गोल्डन वर्ड्स. क्वेश्चन रिमेन्स इज द टायमींग ऑफ दीस व्हिडिओ. सो सोर्स, टायमींग, ऑथेंटिसिटी ऑफ सेकंड व्हिडिओ हॅज टू बी प्रोब्ड एज मच एज आय एम बींग प्रोब्ड. सो तो व्हिडिओ खंयच्यान आयलो गोंयांत, कोणाक मेळ्ळो आनी कोणी तो तुमचे कडेन पावयलो हो सोर्स प्रूफ करपाक जाय. जितलो म्हाका प्रूफ केला तितलो आय Amit, one more thing is that दंड भेद म्हणटात ही ट्रिक खंय तरी यूज करता कशें तुमकां दिसता? कित्याक पयलीं तुमकां ऑफरी केल्ली कशें आसा, साम दाम दंड भेद हे चाणक्य नितीन बरयलां. अर्थशास्त्र आनी चाणक्य नीती, प्रत्येक मनशान चाणक्य नीती वाचची. म्हाका गिफ्ट चाणक्य नितीचो बूक म्हज्या बायलेन गिफ्ट केल्लो चाणक्य नीती म्हणून. तो हांवें खुबदां वाचला. आमी गिताय वाचल्या, आमी रामायणय वाचला, हांवें महाभारतूय वाचला, त्याच बरोबर हांवें बायबलूय वाचला. आनी प्रत्येक ह्या पुस्तकान एकूच गोश्ट बरयल्या की सत्याचो विजय हो जाता. आनी जी गोश्ट वायट आसता, वायट प्रवृत्ती आसूं, खोटेपणां आसूं, ह्या प्रत्येक गोश्टीचो नाश आनी विनाश हो एक दीस अटळ आसताच. आनी सत्याचो विजय जातलो, सत्यान आमकां विश्वास आसा. आनी म्हाका म्हजेर विश्वास आसा, म्हज्या फॅमिलीचेर विश्वास आसा. आनी ह्या सगळी फॅमिली जी हांगा आपलो टायम काडून दीसभर हांगा क्रिसमसाची ईव आसा, देर आर सो मेनी ऑफ माय कॅथलीक फ्रेंड्स ऑल्सो हू आर हियर, वीच शोज द फेथ दॅट दे हॅव पुट इन मी. दे आर सो मेनी ऑफ माय वेल विशर्स. आज म्हाका दिसता काल आनी आयच्या भितर देवाक फूल घालपी म्हजे कितलेशेच फॅमिली मेंबर फ्रेंड आसा. तांणी सांगलां सत्य आसा, जर अमित पालेकर सत्या बरोबर आसा जाल्यार कांयच जावपाचें ना, कांयच हार्म जावपाचें ना. आय एम नॉट एनीवे स्कॅर्ड. Amit, एक क्वेश्चन आसा फ्रॉम दॅट व्हिडिओ वूड लायक टू आस्क इज दॅट वे ही सेज 4 व्हिडिओ धाडले म्हणून आनी मागीर म्हणटा तो सडनली फेक व्हिडिओ. हाऊ डू यू रेसिप्रोकेट ऑन दॅट? I really don't. I have only said that these videos have come and these videos are being given. Source of that video ताणें काडले, कित्याक काडले, फोटिंगपणाचे कित्याक केले, म्हाकाच कित्याक धाडले, आनी कोणाक कित्याक धाडले, पुलिसांनी प्रूफ करचे. पण त्याच बरोबर हेंय प्रूफ करचे की सेकंड व्हिडिओ ताणें खंय काडलो, तो कोणाक धाडलो, तो काल हांव भितर सरता आसतना पुलीस स्टेशनानूच कित्याक आयलो. ह्या गोश्टीचेर तितलेंच इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. सो कोणी कोणी पयलीं पब्लीश केलो तो व्हिडिओ, खंयच्या सोशल मिडियाचेर आयलो, तांकां सगळ्यांक काडचे पुलीस स्टेशनान. म्हाका आवडलें तशें
सकाळी 11 खावपाचें, सांजचे 5 पर्यंत दवरचे, च्या कॉफी दिवची तांकां, आतां चणे भिकणाय मेळटा हांगा तीय दिवची तांकां आनी तांकां धाडचे. आय थिंक दॅट इज हाव इट शूड बी. द रुल्स ऑफ गेम शूड बी सेम टू एवरी इंडियन सिटीजन. आय एम इंडियन सिटीजन. आर्बिट्ररीनेस should not be that I should be hanged for no fault of mine, and the people who are in the same vehicle or same cart should be kept separately. Everybody should be treated equally before law. I am only seeking to police to seek equality before law. म्हाका हाडल्या तशेंच कालचो व्हिडिओ खंयच्यान गोंयान निर्माण जालो, खंयच्यान आयलो, हाजो सोर्स तांणी फायंड आवट करचो आनी तातूंत भितर जे स्टेटमेंट केलें ते लोकांक हरशीं म्हणून कळपाचें. दोनूय सायड बाय सायड तुमी एनालायज करा आनी दाखोवन दिया लोकांक की हाव दीस टू व्हिडिओज एक्चुअली शोज द फॉल्सिटी ऑफ द सेकंड व्हिडिओ. बट लेट द पुलीस प्रोब इट. आय एम गोइंग. Why Amit Palekar? Hi, Amit Palekar. One minute. Question asked to me is why Amit Palekar? आज एकूच मनीस असो आसा अशें दिसता म्हाका आनी आमची पार्टी एकूच अशी आसा आनी वी आर विथ अलायन्स पार्टनर्स वी आर टेकिंग अप इश्यूज वीच आर पोकिंग द गव्हर्मेंट. ते खंय तरी तोपता दुखता आनी तो कांटो काडटलो जाल्यार अमित पालेकराक कुशीक काडल्यारच तो कांटो सायडीक सरतलो न्ही. अमित पालेकर तुम आगे बढ़ो.